Assalamualaikum ya. Assalamu wali salamati dinina wa dunyana wa ukhrana bin niyati du'a wal qabul bi jahi rasul wa ala niyatina wa ala niyatikum wa likulli niyatin shalihah wa likulli niyatin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian subuh sedaya, ibu-ibu ingkang sampun amal sedekah, tenaga pikiran, arto, kerja bakti, usung-usung, pora-pora daharan sedekah semua, mudah-mudahan amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Lana walagumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika a'udzu bika min syarri ma sanatu bi ni'matika alayya wa dambi fabirli lahu la yaghfiru dhunuba la yaghfiru dhunuba illa anta wa abudi la yaghfiru dhunuba la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Saya lanjutkan keterangan fikih hukum-hukum terutama bab sholat, ketentuan sholat. Sekarang gilirannya judul tentang sholat qasar, sholat memperpendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lil musafiri qasrus sholati ar-rubaiyati. Diperbolehkan wa yajuzu lan menang lil musafiri kaduwe wong kang
lelungan. Qasrus sholati, apa qasrus sholati? Nyekaaken mendekno salat ar-rubaiyati kang bangsa 4 rakaat. Diperbolehkan salat memperpendek rakaatnya yang asalnya 4 rakaat diperpendek menjadi 2 rakaat. Bihomsi syara'itu, syaratnya ada 5. Ada 5 persyaratan untuk memperpendek sholat. Nomor 1, ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Nomor 1, sholat 4 rakaat yaitu zuhur dijadikan 2 rakaat, asar dijadikan 2 rakaat, dikerjakan dalam 1 waktu. Jadi contohnya ngadeg pertama sholat zuhur 2 rakaat, kemudian sholat asar 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat salam, asar 2 rakaat salam. Boleh Pak dikerjakan di waktu asarkah atau di waktu zuhur? Kedua-duanya boleh. Dikerjakan di waktu zuhur boleh. Artinya sholat zuhur dulu baru sholat asar. Atau di waktu asar sholat asar dulu baru. Ulangi, di waktu asar sholat zuhur dulu baru sholat asar. Niatnya 1. Saya niat sholat jamak qashar karena Allah Ta'ala. Lek saged cara Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri jam'an taqdiman qasron lillahi ta'ala. Kalau bisa pakai bahasa Arab enggak apa-apa. Kalau boleh sakit, saya niat sholat zuhur dan sholat asar saya jamak qashar karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Niatnya 1 itu. Tidak ngadeg 2 rakaat usolli fardhu dhuhri jam'an qashar lillahi ta'ala. Terus Allahu Akbar. Terus habis salam mengadeg lagi usolli fardhu asri jam'an qashar. Enggak. 1 niatnya. Niatnya 1 di awal. Saya niat jamak qashar zuhur dan asar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Niatnya 1 di awal. Lek saged cara Arab usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri qasron jam'an awal jam'an taqdiman, kalau asar jam'an taksiron. Jadi lek sholat zuhur itu dikerjakan waktu zuhur 2 rakaat, sholat asar dikerjakan 2 rakaat di waktu zuhur, itu namanya jam'an taqdiman. Jam'an taqdiman. Lek ini bahasa Indonesia, lek ini kerepotan saya niat sholat zuhur, asar saya qashar karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Mboten ngerti jam'an taqdiman mboten napa-napa. Lek ini bisa begitu. Lek ini jamak asar sholat zuhur 2 rakaat,
sholat asar 2 rakaat. Yang didahulukan tetap zuhurnya sesuai urutan waktu. Usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri jam'an jam'an takhiron kosron lillahi ta'ala. Jadi sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat dikerjakan waktu zuhur itu namanya jamak takdim. Bahasa Arabnya jam'an takdiman. Kalau sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat dikerjakan di waktu asar, itu namanya jamak takhir. Bahasa Arabnya jam'an takhiron kosron lillahi ta'ala. Sepindah malih bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri jam'an taqdiman qasrun lillahi ta'ala. Itu jamak takdim. Sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat dikerjakan di waktu zuhur. Sekarang dikerjakan di waktu asar, sholat zuhur 2 rakaat, zuhurnya dulu, kemudian baru asarnya 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat dikerjakan di waktu asar. Niatnya jamak takhir. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri jam'an takhiron qasron lillahi ta'ala. Itu dikerjakan di waktu asar. Sing pundi manjen disikno zuhur napa asar? Lek nurut keterangan kitab yang didahulukan sesuai urutan waktu. Zuhur dulu baru asar. Ya napa lek nek asar dhisik dikerjakan baru zuhur, tidak apa-apa, tetap diterima oleh Allah. Tapi lek nurut afdhole, nurut keterangan kitab, nurut syarat, nurut niru Kanjeng Nabi, zuhurnya dulu baru asarnya. Niku jamak qosor. Lek nih mboten kate qosor pancen napa asar oleh salat zuhur usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri jam'an taqdiman, ndak pakai qosron, jam'an taqdiman. Fardhu lillahi ta'ala Allahu akbar. Mboten niku angsal. Dadi zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Sing pundi ganjarane luwih kathah? Nggih luwih kathah sing rakaate 4 niku wau. Nek awake dhewe diberi keringanan, rakaat zuhur dijadikan 2 rakaat, asar dijadikan 2 rakaat. Niku diperpendek namanya jamak qosor. Lek mboten dipendek pasien. Lek kula bingung, enggak apa-apa, zuhur kerjakan 4 rakaat, asar 4 rakaat. Nah, itu boleh. Syaratnya sholat dikosor wau adalah sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Lek maghrib diperpendek, diparuh jadi 1,5 rakaat. Enggak boleh, enggak ada. Tetap maghrib 3 rakaat. Lek subuh diperpendek menjadi 1 rakaat. Mboten wonten. Subuh tetap 2 rakaat, maghrib tetap 3 rakaat. Lek maghrib ya nopo? Digandeng be isya. Boleh maghrib 3 rakaat, berdiri usolli fardhal maghribi majmu'an bil isya'i jam'an taqdiman lillahi ta'ala. Maghrib 3 rakaat, kemudian isya
4 rakaat boleh. Lek diperpendek usolli fardhul maghribi majmu'an bila isya'i jam'an taqdiman qasron lillahi ta'ala. Lek awal jam'an taqdiman, lek dikerjakan di waktu isya jam'an takhiron. Ngoten ketentuane. Kula lanjut. Bi khamsi syaraito, syaratnya mengkosor sholat tadi memperpendek tadi itu terus wonten 5. Nomor 1 ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Nomor 1 syarat utamanya bepergian. Berarti lene awake dhewe lunga salate ma'asar lohor ambi asar digandeng jadi satu boleh karena bepergian. Tapi lene ngeten kula kate lunga nang Banyuwangi, kate lunga nang gene Surabaya, kate lunga nang Gresik, kate lunga nang Lumajang, kate lunga nang Probolinggo. Sadurunge lunga salat di omah, salat zuhur dan salat asar dikerjakan namanya jamak di rumah itu enggak sah, enggak boleh. Lho kok ngoten Mas? Karena itu masih mukimin. Lek dalam kitab itu fi safarin, dalam bepergian. Jadi lek nek kate lunga marino salat zuhur dhisik petang rakaat, marino salat asar petang rakaat, marino budal lunga dikerjakan di rumah itu enggak boleh. Napa Mas? Lek nurut ketentuan kitab itu ayyakuna safaruhu harus dalam safar. Lek gurung lunga salat di omah mari ngono awake dhewe budal lunga enggak sah salatnya. Ketentuan fi safarihi dalam perjalanan. Misalnya ngeten, teko omah Dano Rano niki budal. Mari ngono dadakno mandeg dinggene mblimbing. Ini sabilillah, aku tak sholat jamak wis boleh. Kenapa? Karena itu posisinya sudah bepergian. Pokoknya keluar kampung, keluar lingkungan, keluar kelurahan, keluar desa, itu sudah namanya bepergian, angsal. Jadi teko budal teko sawu jajar, budal lunga numpak mobil, mandeg ngene sulfat ana masjid, salat jamak boleh karena sudah bepergian. Tapi kalau di rumah dikerjakan jamak, wis mempersingkat waktu, wis engko cek gak mandeg-mandeg maneh. Terus salat zuhur petang rakaat, asar petang rakaat di rumah di jamak, itu ndak boleh karena belum bepergian. Namanya mukimin, masih mukim. Kalau sudah keluar kampung itu namanya safar, itu boleh. Terus mantan-mantan di kitab ini cerita Nabi ghairi maksiatin, bepergiannya boleh dijamak itu dengan syarat satu orang itu bukan dalam perjalanan maksiat. Contohnya ngeten, aku katinang Surabaya nang Gresik ziarah nang kene saudara saya silaturahim, atau saya akan ke Surabaya ke Masjid Raden Rahmat, itu tujuannya suci, nggak apa-apa, boleh dijamak. Tapi niati ngeten, aku kate nang Surabaya marani dendaanku,
Iki kedahan. Mari ngono mandek dinggene blimbing utawa di nglawang dijamak salatnya ndak boleh, ndak sah. Lek menurut kitab fi ghairi maksiatin tujuannya bukan maksiat. Tapi tujuannya silaturahim, tujuannya ziarah, ndak apa-apa. Diterima oleh Allah. Boleh. Jadi syaratnya jamak tadi itu menurut kitab ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Satu, orang itu bepergiannya dalam keadaan tujuan suci. Nomor loro, wa antakuna masafatahu sittata asyara farsahan. Persyaratan sholat jamak lan yen to ono apa masafatuhu masafah lumanggone musafir sittata asyarata iku 16 farsah. Satu farsah niku lek jaman biyen sik durung wonten lah, sik dereng wonten meteran, sik durung populer. Zaman dulu itu yang dipakai hitungan oleh Nabi farsah. Farsah itu artinya satu pecutan larinya onta atau larinya kuda. Dipuwet jedhuwer ngoten niku. Kuntone mlayu. Kudae mlayu, srowet itu biasanya gak mandek-mandek. Mandeknya onta satu kali mandek itu namanya satu farsah. Nah itu kalau diperkirakan zaman sekarang itu sekitar 7 kilo, antara 5 sampai 10 kilo itu satu farsah. Sudah keluar dari rumah, sudah keluar dari desa, dibuat jedhuwer, kuntone melayu, kudai melayu, itu melayu kuda itu satu farsah. Lekne dijamak niku wau 16 kali farsah, 16 kali pecutan onta, 16 kali farsah. Jadi dibuat jedhuwer melayu, kuntone mandek, menggos-menggos mana dipecut mana jedhuwer, melayu mana, pecut mana jedhuwer, melayu mana. Itu namanya satu farsah. Lalek menurut kitab itu sampai fi sittata asyara farsahan sampai 16 farsah. Itu lek zaman sekarang itu dihitung sekitar 80 kilo. 80 kiloan itu baru boleh dijamak kosor tadi itu. Lek jamak biasa satu farsah enggak apa-apa. Misalnya ngeten. Kula lunga nanggene lawang. Ngelawang saujajar itu sudah lebih dari satu farsah. Ngono iku dijamak, salate dijamak, dhuhur petang rakaat, asar petang rakaat. Boleh. Karena sudah keluar kampung. Tapi belum sampai 16 farsah. Belum sampai 80 kilo. Tidak boleh dijamak kosong. Lek ini 80 kilo baru boleh itu dikosor. Dhuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kenapa? Karena dalam kitab itu sudah fi sittata asyarata farsahan, sudah 16 farsah. Jadi lewis 80 kilo oleh diperpendek
Zuhur rakaat, asar rakaat. Ngadep Allahu Akbar. Sampai 2 rakaat assalamualaikum. Sudah 80 kilo. Tapi lek yang ngawang, lek Singosari enggak boleh diperpendek. Harus lengkap. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Lek menurut keterangan kitab, pun niku keterangan nomor 1 bepergian yang suci, nomor 2 sholat jamaah itu syaratnya sekitar 80 kilo. Terus syaratnya malih termasuk hitungan 80 kilo itu lek menurut kitab dalam 1 kali perjalanan, boten balak-balik. Berarti 80 kilo Malang Surabaya Sopuet itu harus boleh dijamak kosor. Lekne di balak-balik ngeten. Lunga nang Singosari delok meterane. Wis 12 kilo. Balik nang Sawu Jajar. 24 kilo. Nang Singosari meneh. Wis 8 kilo ditambah loro 6. Wis 46. Muayu meneh wis swidak. Balak-balik begitu ndak boleh dijamak. Lek muter-muter on mboten kudu satu suwe kaya pejutane onta tadi. Dadi enggak balak-balik. Kula lanjut nomor 3. Nomor 3 wa ayyakuna muaddiyan li sholati rubai wa ayyan wiyal qasr ma'al ikrami wa alla ya'tama bimukim. Sholat sing dikosor niku syarate kudu rokaate 4. Nah, sing nomor 1 adalah sholat qasar niku boleh dilaksanakan syaratnya bepergian yang suci. Nomor 2 jarake 80 kilo. Nomor 3 sing dikosor syarate boleh asalkan sholat itu 4 rakaat. Terus mantun ngoten syarate nomor 4 wa ayyan wiyal qasra ma'al ihrami wa alla ya tamma bimukim. Nomor 4 syarate qasar adalah niat mengqasar tadi usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri jam'an taqdiman qasron. Niat ngoten lek iso bahasa Indonesia saya niat sholat zuhur, sholat asar saya jamak qasar karena Allah Ta'ala. Waktu niatnya ma'al ihrami wa alla ya'tamma bimukimin. Waktu niatnya waktu takbiratul ihram. Dan waktu takbiratul ihram niate waktu angkat tangan itu. Wa alla ya'tama bimukimin. Dan tidak makmum kepada orang yang mukim. Artinya sholat jamak qasar niku wau sah apabila dikerjakan kepada orang yang sama-sama bepergian. Jadi lene awake dhewe lunga nang Surabaya, mari ngono mandeg di masjid, Pak, jenengan pun sholat dereng. Monggo sholat kali kula
kula jamak, jenengan sholat zuhur, kula tak sholat jamak. Nah, itu enggak boleh. Kudu padha-padha lungone. Kula nang Surabaya ambek Pak Bambang Sur nang Surabaya. Padha musafire. Tapi kemudian berhenti. Kula kali Abah Bambang, mandek sih lah teng masjid. Niki cenho, nggih, Pasien. Padha lungone kula musafir, Abah Bambang musafir dijamak boleh. Tapi lene kula mandek karo Abah Bambang mandek makmum di mriku dijamak sing siji Kak musafir. Niku mboten bareng. Kudune dijamak niku padha musafire. Ngoten. Kula baleni malih keterangan nek nurut kitab. Satu syaratnya sholat jamak kosor itu adalah niat, ulangi, satu bepergian yang suci. Nomor 2 jaraknya 16 farsakh sekitar 80 kilo. Nomor 3 syaratnya sholat yang dijamak itu 4 rakaat. Nomor 4 waktu niat qashar itu niatnya qashar harus pada waktu angkat tangan takbiratul ihram. Nomor 5 niat jamak qashar itu sama-sama kepada orang yang musafir, bukan orang yang mukim. Podo lungone, lek mboten lunga, sing siji salat biasa, sing siji salat qashar gak boleh. Ya napa pancen lek ngeten. Misale kula ten Surabaya, mandemi maju cenhu. Kula salat zuhur 4 rakaat bareng ambek jamaah di cenhu. Boleh, enggak apa-apa. 4 rakaat. Terus yang 4 rakaat saya kerjakan sendiri. Allahu Akbar 4 rakaat. Boleh, enggak apa-apa. Niku jamak biasa, ini jamak qashar. Niku sing dikerjakan kudu padha-padha lungone. Kula karo Abah Bambang lunga ngerjakan sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kenapa? Statusnya musafir. Tapi lene mboten musafir. Mandem di cenhu sholat zuhur 4 rakaat. Bareng jamaah di mriku. Terus mari ngono setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngadeg wis. Mari ngono salat dhewe 4 rakaat asar. Boleh enggak apa-apa. Karena apa? Karena itu jamak biasa. Tapi kalau jamak qashar tadi harus sama-sama musafir. Lek ini jamak biasa ansal. Jadi misalnya ngeten nggih. Kula nang Surabaya karo Abah Bambang mandeg risen lho. Pak, salate jamak bareng karo jamaah mriki, Pak. Oh nggih. Nggih, Mas. Salat zuhur. Mantun salam mungkin jenengan pun melok wiritan. Langsung ngadeg kali kula salat asar 4 rakaat. Allahu Akbar 4 rakaat. Boleh enggak apa-apa. Terus rene ngeten Mas. Salat zuhur di cenhu 4 rakaat. Marun salat asare tak kerjakan 2 rakaat di cenhu sama-sama karo Abang Mama. Mboten bareng. Jadi lek ni diperpendek itu gandengannya zuhur 2 rakaat, asar 4 rakaat. Lah terus di cenhu yo ngadeg salat asar 4 rakaat diwutuhno rakaatnya. Jadi ngoten. Peraturannya lek menurut kitab ngoten. Pun kula lanjut.
Wa yajuzu lil musafiri ayyajma'a baina dhuhri wal asri fi waqtin ayyihi masa'an. Dan diperbolehkan untuk orang yang bepergian menjamak sholat antara zuhur dan asar fi waqtin ayyihi masa'an, terserah ditaruh di waktunya mana saja yang dikehendaki. Sholat zuhur oleh didekek dikerjakan di waktu asar. Aku nang Surabaya gak mandek-mandek wis engko ae sholat asar, sholat zuhur tak kerjakno di waktu asar di Surabaya. Boleh, terserah bagi yang bepergian. Boleh dikerjakan di waktu asar, enggak apa-apa. Wa bainal maghrib wal isya fi waqtin ayyihi masya'a. Dan sholat maghrib digabung dengan sholat isya, boleh dikerjakan di waktu maghrib, boleh dikerjakan di waktu asar. Boleh. Terus mantun-mantun keterangan malih wa yajuzu lil hadiri fil matori ayyajma'a bainahuma fi waqtil ula. Khusus untuk orang yang hadir tidak dalam bepergian di saat turun hujan diperbolehkan menjamak di antara kedua sholat tersebut, sholat asar, sholat maghrib dan ulangi sholat zuhur dan asar dijamak, sholat maghrib dan sholat isya dijamak, dilakukan pada waktu sholat pertama dari kedua sholat tersebut. Jadi lek udan terus niku nggih. Udan terus niku lek menurut kitab sholat zuhur itu boleh dijamak dengan sholat asar dengan syarat hujan. Sholatnya 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat, 4 rakaat. Udan terus karena masjid dikerjakan dalam satu waktu boleh. Niku dalam kitab boleh. Mek kula mboten nate sholat waktu udan terus kula jamak mboten nate. Lek ini ada orang mengerjakan sholat di jamak itu boleh. Lek menurut kitab karena apa? Nazalal mator, karena turun hujan lebat. Tidak apa-apa. Itu diperbolehkan. Misalnya kula mboten pasien isya kula maghrib kula kerjakan maghrib, isya kula kerjakan isya walaupun sholat walaupun udan terus tidak apa-apa. Tapi lek oleh menurut kitab karena hujan terus itu dikerjakan dalam waktu satu zuhur, dikerjakan di waktu zuhur, kemudian berdiri kerjakan sholat asar karena waktu berdiri, karena waktunya hujan boleh. Wa yajuzu lil hadiri fil matori ayyajma'a bainahuma. Tapi dengan catatan fi waqtil ula, di waktu yang pertama. Urutan yang pertama, kudu sholat zuhur dhisik 4 rakaat, kemudian berdiri, kemudian sholat asar di waktu zuhur. Kok si udan terus ae, mari ngono sholat maghrib dulu, kemudian baru sholat isya 4 rakaat. Boleh karena waktunya hujan. Niku keringanan. Semua itu namanya rukhsah, keringan. Umpama tidak dijamak, enggak apa-apa, boleh, tetap enggak apa-apa, tetap sah. Ini keterangan tambahan. Saya ulangi lagi biar paham. Sholat itu boleh dijamak, terutama jamak qashar. Syaratnya itu ada 5.
Nomor satu, orang itu jamak sholat qashar karena bepergian yang suci. Nomor dua, jarak perjalanannya 80 kilo. Nomor tiga, sholat yang diqashar itu 4 rakaat. Nomor 4, niatnya mengqashar niatnya itu harus pada waktu takbiratul ihram. Nomor 5, tidak boleh makmum kepada orang yang sholat biasa, yang tidak bepergian. Ngoten. Ini tambahan keterangan sholat jamak qashar. Mudah-mudahan kita paham dan mudah-mudahan tambah ilmunya barokah. Amin ya robbal alamin. Terus ini wonten takon Mansen. Ini sholat jamak nih, dhuhur 4 rakaat. Mari ngono asar 4 rakaat. Mandek disik leren wiritan. Itu enggak boleh. Langsung digandeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung sholat. Enggak usah wiritan dulu. Itu malah terpedot. Terpisah. Bukan diqashar lagi. Jadi enggak usah wiritan, langsung berdiri. Lah wiritannya sesudah sholat asar yang kedua tadi. Terus ana pertanyaan sing didhisikno sing pundi Mas? Sing didhisikno urutan waktu asar dulu baru dhuhur dulu baru asar, kemudian maghrib dulu baru isya. Ngoten. Lah nek dibalik boleh, enggak apa-apa, tetap diterima, tetapi itu tidak menurut tuntunan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan monggo mas doa suratul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina amatan kafah, khususan almarhumah ahli kubur kita semua, mulai mbah-mbah kakek nenek kita, orang tua kita, mertua kita, suami istri kita, famili, saudara-saudara kita sedoyo. Wabil khusus almarhumah ahli kubur bapak ibu pendengar pengajian baik di rumah maupun yang berada di masjid ini, ahli kubur kula panjenengan sedaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.